Sir, sir, sir! Sir, sir! Oh, naunsa mo, come on. Mura may taba. Sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, ma'am. Sige. Thank you, sir. Okay na. Ano po pa rin ha? Na magawas, ma'am. Nice one. My God, Lord. Ma'am, ali ma'am. Okay. Sige lang, ayun na naguniti ma'am kay napatay instruction ng ma'am. Sa may nung ganahan na instruction, English. Pwede lang yung natupan. Pwede lang na lang. Side by side. Pero narampos likod. Yes. By the way, stop sa ma'am. Tanawa ninyo ma'am. Kung siya gilaw mo na to. Dili ka ma'am. Sa likod niya. Dali ka mo ka na. By the way, if you look down na, that's 126 meters, 416 feet ang gilaw mo na. Okay. Spend a boulevard. Kuntiil ba? Perting ko rin. This is side ma'am. Marina na nasa Tubangan. Which is also island of Bohol. Then Panglao. Alright, and sige, let's forward now. At tanim na ma'am. Basta mag-one foot starting. Dili ka sa duwami ka line ma'am, pag sa mong line. Imo ni nga line ma'am, imo sa nga line ma'am. Dili ka mabigas, uniti sa ma'am. Uy, kuma. Dito ka mamasok. Good. Raise your foot and balance ha. Niti si ma'am. Sige, ma'am. Niti. Sige ma'am ha. Alright. Catwalk ma'am. Okay. Nice one, ma'am. Okay. Nice one. Standby sa diya, ma'am, ha. Namin ako gahapon mo din. Nakuha ka kung was pagtagat. Sige ma'am, likod ma'am. Oo. Dito ka ma'am. Ay, laglahaw sa. Ay, no. Kita doon makapuntingin na ako. Very good eh. Mag-outing kema. Ibidyohan ka ako sa... Sir, sir, sir! Sir, sir! Oo, naunsa mo ka ma'am. Siyempre, mura may tabanog si ma'am. Bilig ba? Bilig ba? Bilig ba? Mura magtabanog. Nakay plastic daki matuhigdan sa kilit. Mulay din. Mura magtabanog. Anak, twist lang gamay mo lang. Mura kong mahulog. Isa mo sa katilang. Anak. Mura kag may slide. Oo, mura kong mas Lord. Relax lang, ma'am, ha. Pero na. Si ma'am mura magtabanog eh. Ayaw sa saan ma'am, kaway. Muntiil ma'am, sige, kaya totong ikatoy giingon nimo. Oo, sige. Sige, ma'am, sige. Sige, ma'am. Sige, balik ma'am kana. Sige, liyok. Sige, sir. Kanina sa video. Uy, sir, sir! Kuha naman tayo. Kumaniya ba pa? Mobile ra, may dire sa imo pikas niya, ma'am. Mobile naman. Welcome to school. Yes, my goodness. Nice one. Okay. Woo, yay! Okay, pose, ma'am.